Sa kabuntagon motirada na pod ang inyong kaadoy sa lamiang luto nga always dagatirada sa dagatanaw sa akong mga vlog no. Salamat kay sa inyong pagtan-aw o pag-share. Karon day mga kaadoy kong higala asa jining lamia atong tiradahan nga always landud ta sa kabuntagon nga gasabaw-sabaw pero karon gata-gata na pod ang tirada. Kani akong tiradahan mga kaadoy kong higala kaning gitawag natong dabong nga pertipong lamia nga hinatag pod nino bless kaayo ang iyong kaadoy kay gitagaan na pod tag blessing sa iyo sa kabuntagon. Pinaaptik dayon nato naghiwa-hiwa da no. Tapos pinaamdam dayon ko gitawag nato nga munggos kay mao pod atong ipares kaning dabong nga perting lamian. Lami kaayo ni mga kaadoy kong higala. Kay lamion po nato ni pagkatirada. Akuan ang gipabukalan dra no kaning dabong kay mamaduli ang proseso kung unsa pagkatirada. Sa wala pa rin nakatry ani no labi na sa akong mga kaadoy nga walay hilig og gulay-gulay. So i-try ninyo mga kaadoy kung higala arang jud ning lamia sa ako ang pag luto dire. Excited na pod ang iyong kaadoy labi na jud nagkuha palutag saluyot og munggos og uban pa og gata ang atong bulad nga unlimited na pod nga perting lamia. Ani atong mga sagol mga kaadoy kung higala unlimited pod nga perting lamia. Ayaw mo katingala kung taga-buntag. Always dita magsabaw-sabaw diring dapita. Importante nga naa jud tay maluto. Ganado kay ta mo birada diring dapita kay kani naging kompleto ang atong ingredients nga pertipon ning lamia. Bisag simple lang kaayo ni ato ang mga subak at least nga perting lamia. Sa kabuntagon karon excited na pod ta mamahaw diring dapita kay makita nato nga pertijong lamia ang gitiradahan sa inyohang kaadoy. So gilunod na nako no kaning bulad nga gipikas-pikas. Ako nang gipikas-pikas para pod maag-apod mi diri sa among mga kaubanan diri sa balay. So perting daghanang munggos akong gibutang di mga kaadoy kong higala kay lami jud ning magata-gata ta nga perti pong daghana. So giukay-ukay na sa inyong kaadoy dira para mahalo-halo ang aroma char. Bitaw nga kaadoy kong higala kani sa atong pagluto-luto sa kabuntagon makalingaw ra ba pud ta diring dapita. Kaning naa na pud tay mga bag-ong recipe bisag simple lang kaayo at least nga naadto tay ma-share sa inyo ha mga kaadoy kong higala. Naadto tay ma-content diring dapita gawas sa content na jud tay makaon diri. So pinaabtik din ang saluyot no nga makita ra pod diri sa kilid-kilid sa among panimalay. So perting espisuha ang gata nga gibutang sa inyong kaadoy nga pertipong lamia. Sus kanindot no. Kung ani ato ang sudan kanunay makaganado jud diring dapita. Munang giingon blessing kaayo ta sa kabuntagon nga naa na tay makaon, mapamahaw, mapaniod to og mapanihapon. So pinakabukal-bukal na mga kaadoy kong higala no kay lami kaayo ning gata pagkatirada kay grabe jud ni ka espiso kaning gata nga ato ang gibutang og gitirahan diring dapita. Sa wala pa day nakapamahaw diha mga kaadoy kong higala motirada na ta diring dapita kay arang kalami ang giluto sa inyohang kaadoy. Sama sa akong giingon no, sa wala pa day nangaon diha mga kaadoy kong higala. Ready na ni ato ang dabong nga unlimited subak nga pertipong lamia. Sa naga-view des akong mga vlogs no, salamat pod kaayo sa akong mga kaadoy dira nga always gatan-aw sa akong mga vlogs. Maayong buntag sa inyo hurot og mangaon na ta ninyo mga kaadoy kong higala.